Malam ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan godly children and godly parent? Apa sih yang dimaksud dengan menjadi anak dan orang tua yang saleh di hadapan Tuhan? Tonight we will discuss about what is meant by godly children and godly parents before God. Nah, untuk menjadi anak dan orang tua yang saleh di hadapan Tuhan, ada beberapa peran dan tanggung jawab yang harus ditaati. Yang pertama, malam ini saya akan membahas tentang apa sih peran anak di dalam keluarga. Dan yang kedua, saya juga akan membahas tanggung jawab apa yang harus orang tua berikan kepada anak di hari yang spesial ini. Well, to be a godly child and parent before God, there are several roles and responsibilities that must be obediently and diligently carried out. First, I will discuss about the roles of the children in the family. And secondly, I will discuss what responsibilities parents must give to their children on this special day. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang beberapa peran anak di dalam keluarga. Okay, let us discuss the first part, which are the roles of children in the family. Yang pertama, taat dan hormati orang tua di dalam Tuhan. Ini untuk anak-anak semua ya. Firstly, obey and honor your parents in the Lord. This is for all the children here today. Sudah tidak perlu diragukan lagi, peran yang pertama ini sangatlah penting bagi setiap anak di sini untuk mentaati dan menghormati orang tua. Keluaran 20:12 berkata, hormatilah, perlakukanlah dengan hormat, harus dipatuhi dan sopan. Next slide please. Ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan Efesus 6 ayat 1 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan sebagai wakilnya, karena ini adil dan benar. There is no need to doubt, the first role is very important for every child here to obey and honor their parents. Exodus 20 verse 1 says, regard, treat with honor, due obedience, and courtesy your father and mother, that your days may be long in the land of the Lord your God gives you. And Ephesians 6 verse 1 says, children, obey your parents in the Lord as his representatives, for this is just and right. Perintah untuk menaati dan menghormati orang tua sudah tercatat di 10 perintah Tuhan di Keluaran. Menariknya, kalau kita memperhatikan 10 perintah Tuhan, perintah kelima yaitu ayat 12, hormati orang tua, merupakan perintah pertama dari relasi antar sesama manusia yang hanya dijelaskan di satu ayat. Sedangkan menyembah Tuhan dijelaskan mulai dari perintah 1-4, ayat 3-11 di Keluaran 20 ini. The commandment to obey and honor one's parents was recorded in the 10 Commandments of God in Exodus. Interestingly, if we pay attention to the 10 Commandments of God, the 5th commandment, namely verse 12, honor your parents, is the first commandment regarding human relations, while worshiping God is explained from Commandments 1-4 in verse 3-11. Ini merupakan indikasi bahwa di dalam memberi perintahnya, Tuhan menempatkan dirinya sebagai yang terutama. Baru setelah itu manusia, dalam hal ini orang tua. Manusia yang disebut pertama kali oleh Tuhan dalam perintah ini adalah orang tua. Ini berarti Tuhan memberi otoritas kepada orang tua untuk dihormati. Kita diperintahkan untuk mentaati dan menghormati orang tua kita karena mereka adalah wakilnya Tuhan selama mereka masih ada tinggal di dunia ini. This is an indication that in giving his commandments, he puts himself first. Only then the first humans mentioned by God are parents. So the first humans mentioned by God in this law are parents. This means that God gave authority to parents to be honored. We are commanded to obey and honor our parents because they are God's representatives as long as they are still in this world. Taati perintah orang tua di dalam Tuhan. Artinya mentaati apa yang mereka katakan sesuai dengan perintah Tuhan. Contohnya, jika orang tua meminta anaknya untuk stop bermain game karena takut kalian menghabiskan banyak waktu, stop ngebangkang, stop berantem dengan saudara, stop berbohong, sudah seharusnya peran kita sebagai anak untuk mematuhinya. Obeying parents in God
means obeying what they say according to God's commands. For example, if your parents ask you to stop playing games because they are afraid that you will waste a lot of time, stop being rebellious, stop fighting with your siblings, stop lying. It should be a given that our role as children is to obey them. Tapi jika orang tuamu meminta kalian untuk berbohong, mencuri, narkoba, operasi plastik, maka kita harus dengan tegas untuk mengatakan tidak, karena itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. But if your parents ask you to lie, to steal, to do drugs, plastic surgery, then we must firmly say no, because it is not according to God's command. Menaati perintah orang tua, apalagi jika hal itu berkaitan dengan apa yang tidak kita senangi, memanglah tidak mudah. Tapi jika kita memilih untuk tidak mentaati wakilnya Tuhan itu, artinya kita juga tidak mentaati Tuhan. Dan jika kita tidak mentaati Tuhan, itu sudah sama artinya kita hidup dalam dosa dan pemberontakan dengan sengaja menolak perintah dan ajaran Tuhan. Ingat, perintah mentaati orang tua bahkan sudah ada di 10 perintah Tuhan yang menunjukkan bahwa hukum ini sangat penting. Jadi jangan menganggap hal mentaati perintah orang tua ini adalah sepele, karena sekali lagi orang tua adalah wakilnya Tuhan. Obeying our parents, especially if it is related to what we don't like, it is not easy. But if we choose not to obey God's representatives, that means we don't obey God. And if we don't obey God, it means we are living in sin and rebellion, willfully rejecting the commands and precepts of God. Remember, the commandment to obey and honor parents is even in the 10 commandments of God, which implies that this law is very important. So don't belittle the law of obeying parents or even see it as trivial. Because remember, once again, that parents are representatives of God. Bukan hanya selain taat kepada orang tua, kita sebagai anak juga harus bisa menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua artinya menghargai mereka yang posisinya lebih tinggi dari kita. Menghormati orang tua artinya tetap memberikan sikap atau respons yang baik kepada mereka walaupun kita tidak setuju dengan apa yang mereka katakan. Hormati orang tua sebagai sikap kita yang berusaha untuk memuliakan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan juga. In addition to being obedient to our parents, we must also be able to honor our parents. Honoring parents means honoring them who are in a higher position than us. Honoring parents means still giving them a good attitude or response even if we don't agree with what they say. Honoring parents as our attitude that strives to glorify God in thought, word, and actions as well. Jangan karena kita berpikir bahwa mereka tinggal di zaman yang berbeda dengan kita, maka kita terus-menerus menganggap remeh tanggapan mereka dan melihat mereka kuno, sehingga kita memutuskan untuk tidak menghormati mereka. Dan seringkali kita memutuskan untuk mempertahankan ego kita dan menganggap bahwa diri kita benar, dan kita memilih untuk memberontak. Do not just because we think that they live in a different era from ours, that we continue to underestimate their responses and see them as ancient, that we decide not to respect them. And that is why we often choose to defend our pride and think ourselves as right, and we choose to rebel. Anak-anak yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan tidak seharusnya mempertahankan ego untuk merasa bahwa pendapat kitalah yang selalu benar. Daripada mempertahankan ego kita, lebih baik kita belajar untuk menjadi pembawa damai di dalam keluarga. Karena firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 9, berbahagialah, menikmati kebahagiaan yang patut ditiru, kemakmuran rohani, dengan sukacita hidup dan kepuasan dalam perkenanan dan keselamatan Tuhan, terlepas dari kondisi lahiriah mereka adalah pembuat dan pemelihara perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah pengikut Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menciptakan damai dalam keluarga.
children who truly follow God should not hold onto one's pride to feel that our opinions are always right. Instead of defending our pride, we should learn to be peacemakers in the family, because God's word says in Matthew 5 verse 9, it says, "Blessed, enjoying enviable happiness, spiritually prosperous, with life joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions, are the makers and maintainers of peace, for they shall be called the sons of God." So be followers of God. Be children of God who can make peace in your families. Tapi jika nasihat yang diberikan oleh orang tua kita bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita juga berhak untuk tidak melakukan apa yang telah dinasihati. Contohnya, orang tua ya ketika dikasih nasihat, mereka bakalan bilang gini. Mereka meminta anak-anaknya mencari kerja apa aja boleh, yang penting duitnya banyak. Ya, ini adalah nasihat yang salah. Mengapa? Karena Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Itu artinya kita tidak boleh mengejar dunia hanya karena kita dibutakan oleh keserakahan kita. But if the advice given by our parents is contrary to what God's word says, we also have the right not to do what has been advised. For example, when there's an advice from parents who say that their children are allowed to look for any kind of work, the most important thing is as long as you earn a lot of money. This is wrong advice. Why is it wrong? Because James 4 verse 4 says, "You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God." It means that we should not chase after the world blinded by our greed. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mentaati dan menghormati orang tua secara baik dan benar di hadapan Tuhan? But now the question is, how do we obey and honor our parents properly and correctly before God? Seringkali kita berpikir bahwa satu-satunya cara terbaik yang bisa kita tunjukkan untuk taat dan hormat kepada orang tua adalah memberikan uang. Membelikan sesuatu yang mahal buat mereka saja sudah cukup. Itulah yang sering kita pikirkan, apalagi buat kita yang sudah bekerja. Often we think that the best way we can show obedience and honor to our parents is to give them allowance or money. Buying something expensive for them is enough. That's what we often think about, especially for those of us who are already working. Tapi sebenarnya ada hal yang paling penting yang bisa kita tunjukkan dalam mentaati dan menghormati mereka. Dan itu adalah memberikan, menghidupkan, dan mempertahankan nama baik kita di dalam Tuhan. Mempertahankan nama baik kita di dalam Tuhan bisa dilihat dari buah-buah kehidupan yang kita hasilkan di kehidupan kita sehari-hari untuk semua orang, terutama di dalam keluarga. But actually there is an utmost important thing that we can show in obeying and honoring them, and that is giving, living, and maintaining our good name in God. Maintaining our good name in God can be seen from the fruits of life that we produce in our daily lives, for everyone around us, especially in the family. Galatia 5:22-23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Galatians 5 verse 22-23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." Jika kita bisa menanamkan ini di pikiran kita untuk selalu menghasilkan buah yang baik,
Dan benar, sesuai dengan pimpinan Roh Tuhan, kita pasti akan memberikan nama yang baik buat Tuhan dan keluarga kita. Dan ini tuh lebih penting daripada hanya memberikan hal-hal materi kepada orang tua kita. Saya nggak bilang memberikan hal-hal materi kepada orang tua itu tidak baik. Karena itu salah satu bentuk yang kelihatan bahwa kita mengasihi, kita menghargai mereka. Tapi sekali lagi, saya ingatkan memberikan hal-hal materi bukanlah segalanya. If we can instill this in our minds to always produce good and right fruit according to the leading of the Spirit of God, we will surely give a good name to God and our families. And this is more important than just giving material things to our parents. I'm not saying that giving material things to parents is not good, because that is one form of showing that we love and appreciate them. But again, I am reminding you that giving material things is not everything. Selain itu, mentaati dan menghormati orang tua juga bisa diperlihatkan dengan mengasihi dan peduli dengan mereka, sekalipun mereka sudah tidak sanggup melakukan banyak hal lagi kepada kita. Besides that, obeying and honoring our parents can also be shown by loving and caring for them, even if they are no longer able to do many things for us. Jangan memandang rendah orang tua hanya karena tidak mampu membelikan barang-barang bermerek untuk kita. Tapi kita harus belajar mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan karena mereka sudah tua, kita dengan seenaknya memperlakukan mereka, memaki mereka, memukuli mereka, atau bahkan mengutuk mereka. Karena di dalam Imamat 20 ayat 9 berkata, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Do not look down on your parents just because they cannot afford to buy branded stuff for you, but we should learn to be grateful with what we have. Do not think that because they are old, we treat them arbitrarily. We scold them, beat them, or even curse them. Because remember, they are God's representatives. Leviticus 20 verse 9 says, for anyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood is upon him. Inilah adalah peran yang pertama, ya, taat dan hormati orang tua. Dan yang kedua, apa sih perannya anak? Peran anak adalah belajar bersyukur dengan apapun yang kita miliki. This is the first role, obey and honor your parents. And the second role is to learn to be thankful for everything we have. Apa sih ya hubungannya bersyukur dengan peran anak? So, what is the relation with being grateful with the role of children? Akan ada saatnya kita sebagai anak akan berpikir seperti ini. Kok saya dilahirin dari keluarga yang seperti ini ya? Kenapa kok nggak di keluarga ini ya? Mulai tuh membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Selain itu, sebagai anak, juga akan beberapa kali mulai membanding-bandingkan barang yang kita miliki dengan barang yang teman-teman kita punya. Oh, Pa, Ma, saya hanya pakai Xiaomi, Samsung, Oppo. Teman saya pakainya iPhone. Kapan nih saya bisa punya iPhone? There will be times when we, as children, will think like this. Oh, why was I born into this kind of family? Why not in this family? So then that's when we start comparing our families with other people's families. In addition to that, as children, we will also start comparing the things we have with our friends. Like, oh, Pa, Ma, I only use Xiaomi, Samsung, Oppo, while my friend uses iPhone. When can I get an iPhone? Nah, tanpa kita sadari, hal-hal seperti ini bisa membuat beberapa orang tua kita cukup terbeban, baik secara emosi dan materi. Mungkin ada yang berpikir, sudah seharusnya kok orang tua memenuhi apa yang saya inginkan, tapi itu salah. Orang tua sudah seharusnya memenuhi apa yang kita butuhkan. Makan, sekolah, ya orang tua perlu menyiapkannya. Tapi keinginan untuk mendapatkan lebih hanya karena teman-teman kita ada bukanlah hal yang wajib untuk dipenuhi. Well, without us realizing, things like this can make some of our parents feel quite burdened both emotionally and materially. Maybe there will be some who think, oh, but it is a given that parents should fulfill what we want. But that is wrong. Parents are supposed to fulfill what we need. Food
education. Yes, parents need to prepare it, but our desires to get more just because our friends have more is not something that must be fulfilled. Tugas kita sebagai anak adalah benar-benar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak seharusnya fokus dengan apa yang tidak kita miliki. Tidak seharusnya fokus dengan hal-hal yang sementara. Karena apa? Karena pada faktanya kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa puas dengan apa yang kita miliki. Daripada ngeluh, lebih baik kita sebagai anak belajar untuk bersyukur, belajar untuk menerima porsi kita masing-masing. Our role as children is to be truly grateful for what we have. We should not focus on what we don't have, focusing on temporary things, because in fact, we as humans will never be satisfied with what we have. Instead of complaining, it is better for us as children to learn to be grateful and learn to accept our portions. 1 Timotius 6-8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timothy 6 verse 8 says, "But if we have food and clothing, with these we will be content." Daripada fokus dengan penilaian dunia, oh kamu nggak punya ini ya, oh belum upgrade ya, dan sebagainya, lebih baik kita perbanyak bersyukur karena kita masih bisa makan dan memiliki pakaian. Karena banyak sekali orang yang bahkan tidak memiliki pakaian dan tidak cukup makan. Instead of focusing on the world's values, like, oh, you don't have this, huh? Oh, you haven't upgraded, etc. It is better for us to be more grateful because we can still eat and have clothing. Because there are so many people who don't even have clothes and enough food to eat. Mulai saat ini, mungkin kita sebagai anak harus lebih fokus dengan hal-hal yang dunia tidak terlalu pentingin. Contohnya, karakter. Bagi dunia, karakter itu tidak terlalu penting selama ada status dan kuasa. Tapi bagi kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, karakter yang baik dan benar, karakter yang menyenangkan Tuhan sangatlah penting. Fokuslah dengan hal-hal seperti ini, bukan dengan hal-hal yang dunia fokuskan. Filipi 4-8, Filipi 4 ayat 8 berkata, selebihnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang patut dihormati, semua yang mulia dan patut dipuji, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap dipandang, semua yang disebut kebajikan dan keunggulan. Jika ada sesuatu yang layak dipuji, pikirkan dan timbang dan perhitungkan hal-hal ini. Fokuskan pikiran Anda pada mereka. From now on, maybe we as children should focus more on things that the world sees as unimportant. For example, character. To the world, character is unimportant as long as there is status and power. But for those of us who claim to be God's children, good and righteous character that pleases God, is very important. Focus on things like these, not the things of the world. Philippians 4 verse 8 says, "For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence, and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things. Fix your minds on them." Dipertegas di ayat ini, bukan hanya fokus, tapi kita harus pikirkan. Kita harus timbang, kita harus perhitungkan terhadap hal-hal yang benar, mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Ketika kita, ya, sebagai anak di sini yang sudah bekerja, ini contoh ya, ini contoh, ada kalanya kita ingin dengan cepat naik pangkat atau jabatan supaya bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Di mata dunia, kalau mau cepat ya nggak bisa pakai cara normal. Harus ada cara cepat juga, entah berbuat curang, ataupun hanya mengandalkan koneksi-koneksi orang dalam. Kita sebagai anak Tuhan pasti akan punya dilema-dilema tertentu ya. Misalnya, apakah saya harus ngelakuin ini supaya bisa cepat kaya? Apakah ini adil dan benar? Bukankah saya sudah berbohong kalau melakukan ini?
Apakah ini yang Tuhan izinkan? Pikiran-pikiran seperti inilah yang bisa kita katakan sebagai contoh untuk memfokuskan diri dengan hal-hal yang di atas. Dan saya dengan sangat yakin jika kita sebagai anak bisa memikirkan dan memfokuskan diri dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, kita akan lebih bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. It is emphasized that in this verse, not only to focus, but we must think on and weigh and take into account the things that are true, noble, just, holy, and sweet. And this is an example when we as children here are already working. As an example, there are times when we want to quickly get promoted so that we can get a bigger salary. In the eyes of the world, if you want to be fast, you can't use normal methods. There must be a fast way too, either by cheating or by relying on inside connections. Well, we as children of God will definitely have certain dilemmas around that. Should I do this to get rich quick? Is this fair and right? Wouldn't I be lying if I do this? Is this what God allows? Thoughts like these can be said as examples of focusing on the things above. I firmly believe if we as children can think and focus on things that please God, we will be more grateful for what we have. Ini adalah dua peran utama anak-anak Tuhan, khususnya dalam keluarga. Taati dan hormati orang tuamu dan bersyukur dengan segala hal yang kita miliki. These are the two main roles of godly children, especially in the family. Obey and honor your parents, and be grateful for everything we have. Jauhkan sikap kita yang sering membentak orang tua. Jauhkan sikap kita yang selalu membangkang dan kasar terhadap orang tua. Ganti dengan kasih sayang, hargai mereka selama mereka masih ada. Avoid our attitude that often yells at our parents. Avoid our attitude that is always rebellious and rude to our parents. Replace it with affection. Cherish them while they are still around. Saya sadar akan ada beberapa anak yang juga berpikir, saya nggak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua saya. Saya bahkan nggak pernah melihat orang tua saya dibuang oleh mereka. Orang tua saya tidak pernah peduli dengan saya. Saya tidak memiliki alasan untuk menghormati mereka. I am aware that there are some children who think, I have never felt love from my parents. I have never even seen them. I was abandoned by them. My parents never cared about me. I have no reason to honor them. Saya cuma mau bilang, jika ada beberapa kalian yang tidak memiliki orang tua untuk ditaati dan hormati, taati dan hormatilah mereka yang sudah merawat dan peduli dengan hidup kalian. Siapapun itu, bisa jadi ibu panti, kakak, abang, ataupun pendeta kalian. Hargai mereka, lihat mereka sebagai wali kalian, lihat mereka sebagai orang tua kalian. I just want to say for those of you who do not have parents, to obey and honor those who have cared for and cared about your life. Whoever it is, it can be your orphanage mother, brother, pastor. Appreciate them. See them as your guardians and see them as your parents. Roma 12:10 berkata, saling mengasihi dengan kasih persaudaraan sebagai anggota satu keluarga, mengutamakan dan menghormati satu sama lain. Romans 12 verse 10 says, love one another with brotherly affection as members of one family, giving precedence and showing honor to one another. Yohanes 13 ayat 34-35 juga berkata, aku memberimu perintah baru, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan ini semua manusia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi, jika kamu terus menunjukkan kasih di antara kamu sendiri. John 13 verse 34 to 35 also says, I give you a new commandment, that you should love one another just as I, God here, have loved you. So you too should love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you love one another, if you keep on showing love among yourselves.
Hormati mereka, kasihi mereka yang sudah dengan bersedia mengasihi kalian seperti keluarganya sendiri walaupun mereka bukan orang tuamu. Honor them, love those who are willing to love you like their own family, even though they are not your parents. Jangan nanti waktu orang tua meninggal, kita baru menyesal setengah mati, nangis sekencang-kencangnya karena waktu mereka hidup, kita nggak pernah taat sama mereka. Do not regret that in the future if your parents already die and we regret so much that they've passed away. Saya, sebelum benar-benar menjadi pengikut Kristus, saya adalah anak yang keras, kurang ajar dan pemberontak. Saya nggak segan-segan untuk marah terhadap mama dan nenek saya. Saya nggak segan bilang mama saya itu monster. Saya nggak segan ngebentak mama saya. Pokoknya saya dulu kasar. Dan walaupun saya sudah rajin dan aktif di gereja. Before I truly became a follower of Christ, I was rude and rebellious as a child. I did not hesitate to get angry with my mother and my grandmother. I did not hesitate to call my mom a monster. I did not hesitate to yell at my mom. The main thing is I used to be rude, even though I was very diligent and active in the church. Saya juga dulunya sangat sering membanding-bandingkan keluarga saya dengan keluarga orang lain. Saya dulunya sulit banget untuk bersyukur dengan apa yang saya miliki. Pokoknya saya maunya apa, mereka harus penuhi. I also used to compare my families very often with other people's family. It used to be very difficult to be grateful with what I had. Basically, what I wanted, they had to fulfill. Tapi setelah saya benar-benar memutuskan untuk bertobat, saya sadar mata saya terbuka bahwa ada saatnya orang tua saya akan meninggal dan saya tidak tahu kapan. Daripada saya menyesal, nantinya mendingan saya berubah. Dan saya sadar orang tua saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Maka dari itu saya memutuskan untuk lebih bisa mentaati, untuk lebih bisa menghormati mereka dan bersyukur dengan apa yang saya punya walaupun tidaklah mudah dan instan prosesnya. Tapi saya yakin kalau ada kemauan pasti akan ada usaha untuk melakukannya. But after I truly decide to repent, I realized and my eyes opened that there will be a time when my parents would pass away, and I wouldn't even know when. So instead of regretting it later, it is better for me to change now. And I realized that my parents truly strive to give the best for their children. Therefore, I decided to be more obedient, to honor them, and be grateful with what I have, even though the process is not easy and instant. But I believe if there is a desire, there will be an effort to do it. Pertanyaan saya untuk setiap anak yang ada di sini, dengarkan baik-baik ya. Khususnya yang masih sulit untuk melihat bahwa taat dan menghormati orang tua itu susah. Pertanyaannya, bayangkan jika kalian sudah besar dan menjadi orang tua atau wakil ke depannya, terus anak-anak kalian marah-marah, bentak kalian, maki-maki kalian, mukulin kalian, gak ngehargai kalian, gak ngehormati kalian, gak memandang rendah kalian. Apakah kalian mau anak kalian memperlakukan kalian seperti itu? Coba renungkan pertanyaan ini dengan serius. My question to every children here, listen closely, especially those of you who still find it difficult to see that obeying and respecting your parent is difficult. The question is, imagine if you are already grown up and become parents or guardians yourselves in the future. Then your children are angry. They yell at you. They curse you. They beat you. They don't appreciate you. They don't respect you. They look down on you. Do you want that? Do you want your own children to treat you like that? Meditate on this question seriously. Itu adalah peran-peran anak yang harus kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Those are the roles of children, as children, while we are still here on earth. Sekarang kita akan lanjut dengan tanggung jawab yang orang tua harus berikan kepada anak. Now we will continue with the responsibilities that parents should give to their children. Tanggung jawab pertama yang bisa diberikan orang tua kepada anak adalah menjadi pelaku firman di dalam rumah. Menjadi pelaku firman di dalam rumah. Mengapa menjadi pelaku firman di dalam rumah itu penting?
The first responsibility parents can give to their children is to be a doer of the word in the home. Why is it important to be a doer of the word in the home? Seringkali banyak orang tua yang meminta anaknya untuk mentaati firman Tuhan. Contohnya, harus jujur, sabar, jangan marah-marah, jangan maki-maki, jangan mukul, harus sayang sama orang tua. Tapi, banyak banget orang tua sendiri yang tidak melakukan apa yang mereka inginkan dari anak mereka. Padahal, sebagai orang tua, sudah seharusnya memberikan contoh terlebih dahulu terhadap anak, karena anak seringkali juga belajar dan meniru apa yang orang tua lakukan. Jika kita menginginkan anak untuk jujur, orang tua harus bisa jujur terlebih dahulu. Jika orang tua ingin anaknya nggak marah-marah, ya orang tua nggak boleh marah-marah. Orang tua harus sabar jika mau anaknya sabar juga. Often, many parents ask their children to obey God's word. For example, to be honest, patient, don't get angry, don't curse, don't hit each other. They should love their parents. But there are so many parents themselves who do not do what they want their child to do. As parents, it is important and it is a given that one should set an example for their children first, because children often learn and imitate what their parents do. If you want your children to be honest, parents, you yourselves must be honest. If you want your children not to be angry, parents, you yourselves must not be angry. Parents must be patient if you want their children to be patient as well. Jadilah pelaku firman terlebih dahulu, seperti yang Yakobus 1 ayat 22 telah katakan. Tetapi jadilah pelaku firman, taati pesan, dan bukan hanya pendengarnya, mengkhianati dirimu ke dalam penipuan dengan penalaran yang bertentangan dengan kebenaran. Be a doer of the word first, as James 1 verse 22 says. But be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. Efesus 5 ayat 1 juga berkata, karena itu jadilah peniru-peniru Allah, menirunya dan mengikuti teladannya sebagai anak-anak yang dikasihi, meniru ayah mereka. Ephesians 5 verse 1 also says, therefore be imitators of God, copy him and follow his example, as well-beloved children, imitate their father. Jadilah pelaku firman terlebih dahulu. Berikan contoh yang baik kepada anak. Jadi, anak bisa belajar dan meniru yang baik dari orang tuanya juga. Jangan taunya hanya minta mulu. Nyuruh anak doang buat ngelakuin apa yang kita harapkan. Karena anak lebih sering meniru apa yang orang tuanya juga lakukan. So be doers of the word first. Set a good example for your children, so children can learn and imitate the good from their parents too. Don't just ask and keep on asking and tell your children to do what one expects, because children often imitate what their parents do. Itu adalah tanggung jawab yang pertama. That is the first responsibility. Tanggung jawab kedua yang orang tua bisa berikan kepada anaknya, mendoakan keselamatan anak dan melihat anak untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. The second responsibility that parents can give to their children is praying for the salvation of the child and a desire to see the child live holy life before God. Seringkali orang tua hanya akan memikirkan beberapa tanggung jawab terbaik buat anak-anaknya, seperti memberikan pendidikan terbaik, memberikan barang-barang branded, atau memenuhi semua keinginan anak. Apakah melakukan dan memberikan hal-hal tersebut salah? Tentu saja tidak. Tapi saya cuma mau memberitahu bahwa hal-hal tersebut hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Oftentimes, parents will only think of some of the best responsibilities for their children, such as providing the best education, giving branded goods, or fulfilling all the child's wishes. Is doing and giving these things wrong? Well, of course not. But I just want to tell you that these things only give temporary happiness. Jarang sekali ada orang tua yang memikirkan untuk mendoakan keselamatan anaknya ataupun mengharapkan anaknya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukankah ini sangat menyedihkan? Mengapa menyedihkan? Karena mendoakan anak nggak perlu mengeluarkan duit.
Mendoakan anak hanya perlu memberikan waktu, kesabaran, ketekunan kepada Tuhan, di mana banyak orang tua yang mungkin sulit untuk melakukannya di tengah-tengah zaman yang cepat dan sibuk sekarang. It is very rare for parents to think about praying for the salvation of their children or expecting their children to live holy lives before God. Isn't this very, very sad? Why is it sad? Because praying for your children does not cost money. Praying for your children only needs you to give time, patience, and perseverance to God, which many parents would find quite difficult to do in the midst of today's fast and busy times. Anak-anak saudara bisa saja mengasihkan banyak uang, tapi di dalam keluarga tidak ada damai, yang ada hanya keributan. Anak-anak saudara bisa saja sangat pintar, tapi tindakannya di rumah bisa sangat menyeramkan. Your children may make a lot of money, but in the family there is no peace. There's only quarreling. Your children may be very smart, but their actions at home may be very scary. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua orang tua di sini. Sekali lagi saya ingatkan, keselamatan dan melihat anak untuk hidup kudus tidak bisa didapatkan dengan uang. Dan ketika anak memilih untuk percaya dan hidup kudus di hadapan Tuhan, anak akan selalu berada di bawah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Hidup anak-anak akan menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar rumah. I just want to remind all parents here, once again I remind you that salvation and seeing your children live holy lives cannot be obtained with money. And when children choose to believe and live holy lives before God, they will always be under God's care. Children's lives will be a blessing to many people, both inside and outside the house. Akan tetapi, kenyataannya ada beberapa orang tua yang tidak tahu bersyukur. Ada beberapa orang tua yang mau anaknya selamat dan hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi malah sibuk masukin anaknya ke tempat les ini dan itu seharian. Dan orang tua malah nggak mau menyediakan waktu, walaupun hanya 30 menit untuk mengajarkan firman. Fakta yang sungguh menyedihkan. But in reality, there are also some ungrateful parents. There are some parents who want their children to be saved and live holy lives before God, but instead they are busy sending their children to this tutoring place all day, and the parents wouldn't want to take the time, even only 30 minutes, to teach the Word of God. What an unfortunate fact. Bukan hanya itu saja, ada juga orang tua yang benar-benar kurang bisa bersyukur ketika ada orang tuanya yang sudah melihat anaknya percaya kepada Tuhan dan berubah menjadi lebih baik. Malah ada orang tua yang kecewa dan menyuruh anaknya untuk tidak terlalu rajin. Contohnya, tidak terlalu rajin untuk membaca Alkitab. Tidak perlu terlalu taat dan serius kepada Tuhan. Bisa dibayangkan betapa membingungkan sikap orang tua yang seperti ini? Now, not only that, but there are also parents who are really ungrateful. These parents are those who have seen their children believe in God and change for the better. But, in contrary to those, the parents become disappointed and tell their children not to be too diligent in reading the Bible. There is no need to be too obedient and serious to God. Can you imagine how confusing the attitude of parents like that can be to their children? Jadi, para orang tua, milikilah kerinduan yang lebih baik bagi setiap anak-anak saudara, dan itu merindukan mereka untuk percaya, taat, dan hidup kudus di dalam Tuhan. So parents, have a higher yearning for your children. Long for them to believe, obey, and live holy lives before the Lord. Itu tanggung jawab yang kedua. Sekarang kita mau lanjut ke tanggung jawab yang ketiga, yang harus diberikan oleh orang tua, yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan menuntun anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Therefore, now we will move on to the third responsibility that must be given by godly parents related to the responsibility of parents in educating and guiding their children to grow in God. Di zaman sekarang, hampir semua orang memiliki ekspektasi
bahwa guru-guru sekolah minggu, ketua di gereja, dan pendeta adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab akan pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Orang tua berpikir kalau gereja itu seperti sekolah pada umumnya, di mana gereja bertanggung jawab untuk mengajar, makanya orang tua malah seenaknya melemparkan tanggung jawab untuk membantu pertumbuhan rohani anak mereka. Maka dari itu banyak orang tua yang bahkan gak memikirkan untuk meluangkan waktu mereka walaupun hanya 30 menit untuk menuntun dan mendidik anaknya di dalam Tuhan. Ini adalah salah besar. In today's times, almost everyone has an expectation that Sunday school teachers, church leaders, and pastors are the ones who should be responsible for the spiritual growth of their children. Parents think that the church is like a school where church is solely responsible for teaching. So parents are arbitrarily throwing the responsibility to help their children's spiritual growth. That is why many parents don't even think about taking the time, even if only 30 minutes, to guide and educate their children in God. This is a big mistake. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Deuteronomy 6 verse 4-9 says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates." Ketika orang tua berpikir untuk mengajarkan dan membantu pertumbuhan rohani anak, orang tua akan berpikir banyak sekali prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang paling penting yang harus diajarkan oleh orang tua ke anak, dan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Bukan hanya pasang ayat-ayat Alkitab di dalam rumah, ya, tapi orang tua harus terlebih dahulu mencintai Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anak. When parents think to teach and help children's spiritual growth, parents will think of many principles in God's Word, but there is one most important thing which parents must teach their children, and that is to love God with all their heart, soul, and strength. Not only put Bible verses in the house, but parents must first love God themselves and then teach it to their children. Ajarkan untuk mencintai Tuhan setiap saat. Baik orang tua sedang duduk, jalan, berdiri, atau baru bangun tidur. Pakai setiap kesempatan yang ada untuk mengarahkan anak, membantu anak ke ajarannya Tuhan. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab untuk mencintai dan menyembah Tuhan. Bukan meminta anak untuk menyembah dan mencintai orang tuanya. Karena jika dari awal anak sudah diajarkan untuk mencintai Tuhan, otomatis anak juga akan mencintai orang tua. Teach to love God at all times, whether parents are sitting, walking, standing, and just waking up. Use every opportunity available to direct one's children. Help direct children to God's teachings. This is the responsibility of parents. The responsibility to love and worship God, not worship and love parents. Because if from the beginning children are taught to love God, automatically children will also love their parents. Salah satu cara
untuk membangun kerohanian anak buat orang tua adalah membangun hubungan secara pribadi terlebih dahulu dengan anak. Sisihkan waktu buat anak, kenal anak saudara dengan dalam lebih baik. Berikan waktu saudara untuk benar-benar membangun hubungan yang erat juga kepada anak-anak saudara. One way to build a child's spirituality for parents is to build a personal relationship with the child first. Set aside time for a child, get to know them more, and give your time to really build a close relationship with your children. Selain itu, orang tua juga harus mau bertumbuh secara rohani terlebih dahulu, sehingga baru bisa membantu anak untuk bertumbuh secara rohani. Jangan seperti orang buta yang memimpin orang buta. Jadilah panutan untuk anak-anak, karena akan ada waktunya ketika anak-anak bingung dalam belajar dan mengenal firman, anak-anak akan bertanya dan meminta penjelasan dari orang tuanya. Maka dari itu orang tua harus dewasa secara rohani dulu. In addition, parents also must want to grow spiritually first. So only then can they help their children grow spiritually. Do not be like the blind leading the blind. Be a role model for your children, because there will be times when your children are confused in learning and knowing the word. The children will have questions and ask for explanations from their parents. Therefore, parents must mature spiritually beforehand. Tanggung jawab terakhir yang orang tua bisa berikan kepada anaknya, menerima porsi sendiri dengan penuh syukur. And the last responsibility that parents can give to their children is to receive your own portion with gratefulness. Bukan hanya anak yang harus menerima porsi mereka dengan penuh syukur. Orang tua juga harus menerima porsi orang tua masing-masing dengan penuh rasa syukur. It is not only children who have to receive their portion with gratitude. Parents themselves also must accept each of their portion with gratefulness. Saya yakin kebanyakan orang tua ya, memiliki anak sendiri adalah salah satu berkat atau dari hadiah dari Tuhan. Karena bisa memiliki anak sendiri merupakan hal yang patut disyukuri. Karena masih banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah belum diberikan berkat untuk mendapatkan anak sendiri. Dan selain itu, orang tua juga ingin yang terbaik untuk anak sendiri, merupakan hal yang sangat baik. I believe for most parents, having children of their own is one of the blessings or gifts from God. Being able to have children of their own is something to be grateful for, because there are still many married couples who have not been given the blessing to have a child of their own. In addition, wanting the best for your own child is a very good thing. Tapi kadang-kadang saking inginnya orang tua mengharapkan yang terbaik buat anak sendiri, ada kalanya orang tua menuntut anak sendiri untuk melakukan apa yang orang tua inginkan. Contohnya nih ya, dulu orang tua maunya jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Orang tua malah suruh anak untuk sekolah dokter supaya keinginannya terwujud. Atau karena gaji seorang dokter gede, gaji seorang pengacara gede, makanya orang tua mau anaknya jadi dokter atau pengacara. Padahal anak sendiri belum tentu mau, dan itu salah besar. But sometimes, because parents want the best for their own children, there are times when parents demand their own children to do what the parents want. For example, in the past, parents wanted to become doctors, but they couldn't. So instead, the parents ordered their children to go to medical school so that their wishes would come true. Or even because a doctor's paycheck is big, a lawyer's paycheck is big. So parents want their children to become doctors or lawyers, even though the children themselves do not necessarily want to. That is a big mistake. Mazmur 127 ayat 3 versi AMPC berkata, "Lihatlah anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Buah kandungan adalah suatu upah." Di dalam versi bahasa Indonesia hanya bilang, "Lihatlah anak laki-laki," ya. Sedangkan dalam versi bahasa Inggris dan versi aslinya adalah anak-anak. Makanya saya nggak menggunakan versi Alkitab. Psalms 127 verse 3 says, "Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb a reward." Alkitab menjelaskan bahwa orang tua diberi mandat oleh Tuhan sebagai hamba
sekaligus wakilnya. Apa sih artinya? Di Mazmur 127 ayat 3, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa anak adalah pemberian dari Tuhan dan otomatis miliknya. Karena anak adalah milik Tuhan, milik pusaka dari Tuhan, maka konsekuensi logisnya adalah orang tua adalah hamba Tuhan yang sedang menerima tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara titipan Tuhan dengan baik. Orang tua tidak memiliki hak sepenuhnya akan anak-anaknya secara Alkitab. The Bible explains that parents are mandated by God as His servants and representatives. What does this mean? At Psalm 127 verse 3 says, "The Word of God teaches us that children are given by God as a heritage from the Lord and is automatically His, because children are His possession. Therefore, the logical consequence is that parents are servants of God that receive the responsibility to look after and take care of His entrusted position well. Parents do not have full ownership rights over their children biblically." Daripada saudara sebagai orang tua pusing mengharapkan anak menggapai apa yang saudara inginkan, lebih baik saudara membantu anak untuk melihat apa yang Tuhan inginkan. Instead of you, as a parent, being confused, expecting your children to achieve what you want, it is better for you to help your child to see what God wants. Setiap anak sudah diciptakan dengan kelebihan dan kemampuan masing-masing yang telah diberikan oleh Tuhan. Mengapa orang tua sulit tidak bisa melihat kemampuan anak, mendukung, dan bahkan membantu mereka mengembangkan kemampuannya? Every child has been created with their respective strengths and abilities that have been given by God. So why is it so difficult for parents to see their children's abilities and to support and develop them? Ada lagi, ya, contohnya beberapa orang tua juga nggak puas dengan penampilan anaknya. Mereka bahkan meminta anaknya untuk melakukan operasi plastik, double eyelid surgery lah, botox lah. Pertanyaan saya kepada orang tua yang meminta anaknya untuk melakukan ini dan itu, kok kesannya orang tua nggak bisa ya menerima keadaan dan penampilan anak sendiri? Moreover, there are some parents who are dissatisfied with their children's appearance. They even ask that their children to do plastic surgery, double eyelid surgery, or Botox. My question to parents who ask their children to do this and that: why can't you as parents accept their children's own condition and appearance? Padahal firman Tuhan sudah dengan jelas berkata di Mazmur 139 ayat 13-14, "Karena engkau telah membentuk bagian dalamku, engkau merajut saya di dalam rahim ibu saya, aku akan mengaku dan memujimu karena engkau dahsyat dan menakjubkan dan kukagumi atas kelahiranku. Ajaiblah karyamu dan batinku tahu betul." Even though the Word of God has clearly said in Psalms 139 verse 13 to 14, "For you did form my inward parts, you did knit me together in my mother's wombs. I will confess and praise you, for you are fearful and wonderful, and for the awful wonder of my birth. Wonderful are your works, and that my inner self knows right well." Setiap ciptaan Tuhan dipandang indah. Mengapa orang tua malah nggak bisa bersyukur dengan kondisi fisik anak sendiri? Bukan hanya itu, manusia juga nggak memiliki hak untuk merombak-rambik tubuh sendiri dengan alasan hanya karena tidak puas. Karena jelas firman Tuhan sudah berkata bahwa tubuh kita ini bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. For every creation God is seen as beautiful. So why are parents not even grateful for the physical condition of their own children? Not only that, humans also do not have the right to overhaul their own body with the excuse that they are not satisfied. Because clearly God's word has said that our bodies do not belong to us,
but they belong to God. 1 Korintus 6:19-20 berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait tempat kudus Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, yang telah kamu terima sebagai pemberian dari Allah? Kamu bukan milikmu sendiri, kamu dibeli dengan harga yang mahal dan dibuat miliknya. Jadi hormatilah Tuhan dan bawa kemuliaan baginya di dalam tubuhmu." 1 Corinthians 6 verse 19 to 20 says, "Do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. You were bought with a price, purchased with a preciousness, and paid for, made His own. So then honor God and bring glory to Him in your body." Jika orang tua nggak bisa menghargai karya Tuhan yang sudah diberikan lewat anak saudara, bagaimana kalian bisa mengharapkan anak-anak saudara untuk menghargai keadaan luarnya sendiri, atau bahkan menghargai keadaan luar orang tuanya? If parents themselves cannot appreciate the work that God has given through their children, how can you expect your own children to respect their own external appearance, or even appreciate the external appearance of their parents? Bukan hanya itu, kalau orang tua bahkan nggak bisa menerima keadaan luar anaknya dengan penuh syukur, bagaimana orang tua bisa menerima dan menghargai pendapat anak, perasaan anak, dan pikiran anak-anak, hal-hal yang bahkan gak kelihatan? Bukankah lebih sulit juga bagi anak untuk merasa diterima, merasa disayang oleh orang tua mereka sendiri? Not only that, if parents can't even accept their children's external appearance gratefully, how can parents be expected to accept and respect their children's opinions, their feelings and thoughts, things that are not visible? Wouldn't this make it more difficult for children to feel accepted and loved by their own parents? Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, para orang tua dan anak-anak, di hari yang spesial ini, marilah kita melakukan peran kita masing-masing sebagai anak dan orang tua di dalam Tuhan. So my dear brothers and sisters, parents and children, on this special day, let us do our respective roles as godly children and godly parents. Para anak, ingat ada dua peran utama yang harus kita lakukan: taati dan hormati orang tuamu. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Children, remember, we have two main roles to play: obey and respect your parents. Learn to be grateful for what we have. Buat orang tua, lakukanlah tanggung jawab yang sudah seharusnya kita lakukan kepada anak-anak. Ingat, pertama, jadi pelaku firman di keluarga. 2, doakan buat keselamatan anak dan memiliki kerinduan untuk melihat anak hidup kudus di dalam Tuhan. 3, tuntun atau bertanggung jawab akan pertumbuhan rohani anak. Dan yang terakhir, menerima porsi sendiri dengan penuh syukur. For parents, fulfill your dutiful responsibility to your children. Remember, first, be doers of the word in the family. Second, pray for the salvation of your child and have the desire to see your child live a holy life before God. And third, guide or be responsible for the spiritual growth of your children. And lastly, accept your own portion with gratitude. Jika kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan di atas, kita sudah pasti akan menjadi anak dan orang tua yang saleh di hadapan Tuhan. If we can do the things that God has commanded above, we will surely become godly children and godly parents before God. Yakobus 1:25 berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan diberkati." Versi bahasa Inggrisnya ya, oleh perbuatannya. Mazmur 112 ayat 1-2 juga berkata, "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya
akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. James 1 verse 25 says, "But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing." Psalms 112 verse 1 to 2 also says, "Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments. His offspring will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed." Bukankah dua ayat ini cukup menenangkan kita bahwa upah atau janji Tuhan bagi anak dan orang tua yang saleh lebih indah daripada yang kita bayangkan? Dikatakan oleh firman-Nya bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bukan hanya lewat pemeliharaannya saja, tapi kita juga diberkati damai dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bukan hanya kita, tetapi juga keturunan kita pun yang takut akan Tuhan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bukankah hal ini lebih berharga dan lebih mahal? Do these two verses affirm us enough that the wages and promises of God for godly children and godly parents are more beautiful than we can imagine? It is written in His Word that blessed by God does not only mean through His care, but we are also given His peace and joy, things that cannot be bought in this world. Not only that, but our offspring who fear God will also be cared for and blessed by God. Is this not more precious and priceless? Tapi pertanyaannya untuk semua kita yang ada di sini malam ini, apakah saudara sudah menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua? Apakah saudara sudah menjadi anak yang bisa bersyukur dengan apa yang saudara miliki? Apakah saudara sudah menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh yang saleh bagi anak-anak saudara? Apakah saudara sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab akan pertumbuhan rohani anak? Apakah saudara sudah bisa menjadi orang tua yang bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan lewat keluarga saudara? Sudahkah saudara menjadi anak dan orang tua yang saleh di hadapan Tuhan? But the question for now, brothers and sisters in Christ tonight, have you already become children who obey and honor your parents? Have you become children who are grateful with what you have? Have you become parents who can be godly example for your children? Have you become parents who are responsible for your children's spiritual growth? Have you become parents who are grateful with what God has entrusted through your family? Have you become godly children and godly parents before God? Pertanyaan saya untuk menutup firman malam ini, jika saudara rindu untuk melihat pemeliharaan dan berkat Tuhan bekerja di dalam keluarga saudara, maukah saudara menjadi anak dan orang tua yang saleh di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh? My question to cover tonight's sermon, if you, brothers and sisters in Christ, long to see God's care and blessing at work in your families, do you desire to become genuine, godly children and godly parents before God? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu untuk menjadi anak dan orang tua yang saleh di hadapan Tuhan, saudara perlu mengambil keputusan yang tegas malam ini. Keputusan untuk mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Keputusan untuk terus berjuang melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Dan keputusan untuk terus bersandar kepada Tuhan hari demi hari. My beloved brothers and sisters in Christ, I know to become godly children and godly parents before God, you need to take a firm decision tonight. A decision to obey what the Word says, a decision to continually strive, and a decision to keep on relying to God day by day. Ini adalah sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. This is my sharing tonight. Thank you and God bless you. Thank you, Pastor Stephanie and William, for this very insightful and practical application on how to be godly children and godly parents. Terima kasih Pastor Stephanie dan William. Sungguh adalah suatu firman yang sangat detail ya, mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang ilahi dan juga anak yang benar di hadapan Tuhan.
We also want to thank our dear sister Suin for blessing us with such an anointed worship earlier on. Terima kasih juga Suin yang sudah memberkati setiap kita dengan pujian yang sangat diurapin. Yes, my friends, to be godly parents and godly children is never easy. Iya saudara-saudari, untuk menjadi orang tua dan anak-anak yang ilahi yang benar di hadapan Tuhan memanglah bukan suatu hal yang gampang. But we must understand that God is not requesting that we become godly children and godly parents. Tetapi kita juga harus sadar ini bukan permohonan Tuhan, cuman sekedar memohon, jikalau bisa lakukan, jikalau tidak bisa tidak apa-apa. So when we know it is not a request, we know definitely it is a command. Nah, tetapi ini adalah suatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar permohonan, tetapi adalah perintah. There was one time when I was counseling this man and he was complaining to me about his children. Ada suatu kala aku sedang mengkonseling seorang papa, dan dia itu sedang mengeluh tentang anaknya. And he was complaining like, oh, my child is doing this, so rebellious and so naughty and so on and so on. Dia sedang komplain, anakku ini ya susah banget, nakal banget, dan lain-lain sebagainya. And then I proceed to ask him one very simple question. Terus saya tanya pertanyaan yang sangat sederhana kepada dia. Like who? Ini anak kira-kira mirip siapa ya? He paused and then he looked at me for very long and he was thinking and thinking. And then suddenly he replied, like me. Dia berhenti, terus dia diam beberapa waktu dan dia liatin aku terus dengan wajah yang amat serius. Dan setelah itu dia jawab sendiri, ini kayaknya mirip aku waktu dulu. Yes, my friends, this is the awful truth. Iya saudara, inilah kenyataan yang mengerikan. Our children are a reflection of us. Anak kita adalah cermin daripada siapakah orang tuanya. So you imagine, if as a mother at home, you scream and shout at your husband, you scream and shout at your children, you show temper, you throw things, you bang the table, and then after that you expect your children to be angels. Bayangkan ya saudara ya, kalau kita jadi mama, kerjaan kita itu teriakin suami kita terus. Kerjaan kita teriakin anak-anak kita terus. Terus kita banting-banting pintu, kita banting semuanya. Terus, tapi kita berharap anak kita kayak malaikat loh. So when your child suddenly also become violent, start screaming and shouting at you, and then you wonder, why is my son like that? Terus nanti ya tiba-tiba anaknya kecil yang nggak berani ya, tetapi ada satu masa anaknya tiba-tiba jadi dewasa, mereka mulai melihat anaknya juga teriak-teriak, anaknya juga banting pintu, anaknya juga suka melawan dan ada di dalam kekerasan. Tiba-tiba ini mamanya atau papanya berpikir, loh kok anakku tiba-tiba jadi keras begitu, jadi teriak-teriak begitu, jadi banting-banting pintu begitu. Kenapa ya kok bisa begitu ya? So if you're still wondering, why is my child like that? This is the answer. They are like you. Jadi saudara yang punya anak yang suka marah-marah, banting-banting pintu, ngamuk terus dan selalu melakukan kekerasan. Jikalau para orang tua masih bingung, masih nggak tahu, loh kenapa ya anakku kok begitu ya? Ini jawabannya ya, kita kasih ya, jawabannya yang mirip elu. So instead of blaming God, blaming your child, blaming your spouse, perhaps you should take the time to reflect and think about this. What must I do now to help my child repent? Jadi daripada elu nyalain sedunia,
nyalain suamimu, suaminya nyalain istrinya, nyalain anaknya, nanti meja, kursi semua juga dinyalain. Daripada you nyalain seluruh dunia, mungkin udah waktunya kita introspeksi deh. Apa ya salahku dan apa yang bisa aku lakukan sehingga aku bisa menolong anakku agar anakku bisa berubah. You must really consider this, my friends. How can you expect your child not to behave badly when you yourself are behaving badly? Jadi ini kita harus benar-benar sadar loh saudara. Gimana kita bisa ngarep ya anak kita itu kayak malaikat, kalau kita di rumah itu kayak setan. Now do you understand why today many young people, they say, if marriage is like that, I don't want to get married. Saudara sadar nggak? Makin banyak anak muda yang datang konseling sama kita yang berkata hal seperti ini kepada kita. Kalau pernikahan kayak begini karena mereka melihat orang tuanya begini ya. Kalau ini adalah suatu pernikahan, boro-boro aku nggak mau loh menikah di kelak hari. They see their parents going to church holy. Mereka selalu melihat minggu demi minggu orang tuanya pergi ke gereja, kelihatannya kudus, keren. When they come back, they see their parents fighting, screaming, shouting, scolding vulgarities. Tetapi begitu nongol sampai di rumah, ini habis gereja ya. Wah, habis itu teriak-teriakan, perang-perangan, bahkan sewaktu berantem itu kata kasar bisa diluncurkan loh. So what does the child think? Jadi bayangin ya, apa yang dipikirin si anak ini? If this is marriage, I will have no part of it. Kalau ini adalah suatu pernikahan, aku nggak mau loh, aku nggak mau ambil bagian loh pernikahan seperti ini. If this is Christianity, then I will not partake in this because it is pure hypocrisy. Dan mereka juga akan ngomong loh, Kristen begini ya. Kalau Kristen begini ya ngapain gue jadi Kristen? Kan Kristen cuman munafik. Now you understand why young people today, they don't want to be Christian, they don't want to get married. Saudara sekarang ngerti kenapa semakin banyak orang muda bukan cuman mereka memilih tidak lagi mau menikah, mereka juga tidak mau menjadi Kristen lagi. If you want your children to behave well, my dear parents, please behave well also. Jadi saudara-saudariku, orang tua, saya mau mendorongmu. Jikalau engkau mau mempunyai anak-anak yang berperilaku baik, ayolah beri contoh teladan yang baik buat anak-anakmu. Your children are a reflection of you. Sebab anakmu adalah cermin siapakah kamu. And as for the children, Dan ini ya adil ya, jadi sekarang giliran anak-anak. this is what I always say to the children. Ini yang selalu aku ngomong ke anak-anak. Every time when they misbehave, when they are rebellious, I will always ask them this one question. Tiap kali kalau anak-anak ya berontak, ya aku selalu menanyakan satu hal yang ini. Do you wish to have a child like you next time? Mau nggak nanti suatu hari anakmu sendiri mirip sama kamu, melakukan apa yang kamu lakukan? Mau nggak? And the teenager will think very long. Terus ya, terutama ya anak yang ini, anak baru gede ya, yang umur 13-an di ke atas, mereka akan mikir agak lama. And then the teenager will reply, no, I don't want. Setelah itu anak ini akan jawab, kayaknya nggak sanggup deh, aku nggak mau deh. And this is my reply to them. Terus jawabanku begini kepada mereka. Be careful, my friends. Hati-hati ya anak-anak. For whatever you sow, that you shall reap. Nah, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. This is the way you treat your parents now. Ini caranya engkau memperlakukan orang tuamu sekarang. Next time, that's how your children will treat you. Nanti you baru tahu kalau giliran anakmu yang memperlakukanmu seperti ini. If you don't want to have monsters for children next time, Kalau you nggak mau anakmu kayak monster di kelak hari, stop being a monster right now. ayo tobat mulai sekarang. Tobat ya, jangan lagi berperilaku seperti So monster. my friends, it is
a decision we all have to make. Jadi saudara-saudari, ini adalah suatu keputusan yang harus kita ambil. Do you want to be godly children and godly parents? Mau nggak jadi anak yang ilahi, anak yang takut akan Tuhan, dan orang tua yang ilahi? Jesus says to all of us, Yesus berkata kepada setiap kita, if you say you love me, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, you must obey my engkau command. harus mentaati semua aturanku. Shall we pray? Ayo sama-sama kita Father, berdoa. Father, we thank you for such a wonderful message this evening. Terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh luar biasa. Thank you for giving us all the wisdom and the practical application on how to become godly children and godly parents. Terima kasih sudah memberikan setiap kita hikmat untuk mempraktekkan bagaimana kita menjadi orang tua yang ilahi dan anak-anak yang ilahi. Father, we believe that your word does not bring condemnation. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu tidak mendakwa dan menghakimi kami. And we know that your word will bring healing and restoration. Tetapi sebaliknya, firman-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan kami. So convict us to obey your word Insyafkan hati kami agar kami mau taat kepadamu. so that we can reap the benefits and the rewards of obedience. Biar kami bisa menuai hasil dari ketaatan kami. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin, amin.